नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आम ओडिया रे एक बहुत पुराना अति सरल अथच अति जीवंत कथा रही से कथाटी है संपदे सबु सखा विपदे न दियंती देखा। यही गोटे धाड़ीर कविता आजिर समग्र समाज एवं विशेषकर आजिर क्रूर राजनीतिर पूरा चेहरा को पदारे पकई देछि। यार सहज अर्थ हेउची आपणक पाखरे जेतेबेले क्षमता थिबो पद पदवी थिबो जेतेबेले आपणक गोटे इशारा रे बड़ बड़ काम चुटकी रे ही जाउथिबो सेतेबेले आपणक चारि पाखरे बंधु मानकर चाटुकार मानकर एक बड़ लंबा लाइन लगी आपणक सपक्ष रे गुणगान करने को सेतेबेले लोक मानकर अभाव हेबो नाही। किंतु समयर चक जेतेबेले ओलोटा बुले ना समय जेतेबेले खराब आसे सेतेबेले सेही चिन्हा बंधु माने ही सबुठारु पछकु आगे हटि जाती। आपण मानकु दूररु देखिले मध्य से माने अजणा हेबार अभिनय करती। आउ यही चिरंतन सत्य कथाटी एबे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्षेत्र में संपूर्ण अक्षरे अक्षरे सत प्रमाणित होछि। आपण माने समस्ते जानिथिबे गत किछि दिन हला सारा देश रे नीट प्रश्नपत्र लीक मामला एवं सीबीएसई खाता मूल्यांकन रे देखा देइथिबा बड़ धरण त्रुटि चर्चा रे रहिछि। आउ ए त्रुटि को नहीं केंद्र शिक्षा मंत्रालय तथा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बड़ विवाद घेर रे रहिछन्ति। जातीय स्तर रु आरंभ करी आंचलिक स्तर पर्यंत समस्त विरोधी दल एकजुट होई तांको इस्तीफा दाबी करुछन्ति, तांको घेरिबाकू चेष्टा करुछन्ति। किंतु एई बड़ संकट समय रे ओडिशा बीजेपी रो जे नेता मंत्री एवं विधायक माने दिने धर्मेंद्र प्रधान को आशीर्वाद रु क्षमतार शीर्ष को जाइछन्ति सेमानंकर रहस्यजनक नीरवता एबे समस्तंकु स्तब्ध करि दैछि। सेथिपाई आज ओडिशार राजनैतिक गली कंदी रे गोटे चर्चा जोर धरिछि। दिने जो माने बंधु थिले से माने एबे बंधुक साजिछन्ति। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आमे पुंखानुपुंख आलोचना करिबा ओडिशा बीजेपी रो मंत्री माने काहींकी धर्मेंद्रंग पई खोला खोली स्वर उत्तोलन करने को भय करुछन्ति। कौन रही नीरवता पछर असल कारण कौन यह केवल स्वार्थपरता ना यह पछरे रही दल भितरर कौनसी बड़ क्षमता युद्ध। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु इतिहास साक्षी रही धर्मेंद्र प्रधान जेतेबेले केंद्र रे प्रभावशाली पेट्रोलियम मंत्री थिले सेतेबेले दिल्ली ठारू आरंभ करी ओडिशा पर्यंत तांकर एक छत्र दबदबा थिला। तांको क्षमतार प्रभाव एते अधिक थिला जे ओडिशार बड़ बड़ बीजेपी नेता बड़ व्यवसायी एवं गणमाध्यमर प्रभावशाली मालिक माने सबुबेले तांको चारि पाखरे घूरी बुलुथिले। जेतेबेले भी से दिल्ली रु भुवनेश्वर विमान बंदर रे ओह्लाउथिले सेतेबेले तांको स्वागत करिबा पई तांको सह गोटे फोटो उठाइबा पई नेता और समर्थक मानकर पुराना भीड़ जमुथेला। सेतेबेले से ओडिशा बीजेपी रो सबुठारु बड़ चेहरा थिले। किंतु आज समय बदली। आज जेतेबेले धर्मेंद्र प्रधान जने शिक्षा मंत्री भाव में नीट और सीबीएसई विवाद रे चारिपटु घेरी रहिछन्ति सेतेबेले सेही पुराना तथा निजको अति घनिष्ठ बोलाउथिबा बंधु मानकर आउ देखा दर्शन मिलु नाही। विमान बंदर रे स्वागत करिबा तो दूरर कथा एबे सेमाने तांको सह साधारण मंच बांटिबा को मध्य संकोच बोध करुछन्ति। जेउ फोटो दिने राजनैतिक प्रतिष्ठा देउथिला
ଆଜି ସେହି ଫଟୋ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପଦ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଠନ କଲା, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଚେହେରା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀରବତା କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର। ଯଦି ସେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପରେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ଓ ଶାଣିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାଗ ଲଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏସବୁ ବଡ଼ ସମୀକରଣକୁ ଭୁଲି କେବଳ ନିଜ ଚେୟାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଦଳୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ଏବଂ ନିଜ ଦଳର ନେତା ବିପଦରେ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ଢାଲ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଆସାମ ଘଟଣାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବା ନେଇ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତାହା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର ରୂପ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆସାମ ବିଜେପିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆସାମ ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତା ଏକଜୁଟ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବରଂ ଦଳୀୟ ସଂହତିର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆସାମ ଘଟଣାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏବେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ବହୁଧା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ନିଜକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପରମ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଗର୍ବର ସହ କହୁଥିଲେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଚୁପ୍ ରହିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ଖରାପ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମହାଭାରତର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼େ, ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ। ଅର୍ଥାତ୍ କଥାରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୃଢ଼ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଆଳରେ ବୟାନବାଜି ଚାଲିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଏହି ନିଟ୍ ଏବଂ ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେହି ଆକ୍ରମକତା ବା ଦୃଢ଼ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ସେ କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଏହା ପଛର ଅସଲ କାରଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଅଜଣା ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ହେଉଛି
जदि सेमाने धर्मेंद्र प्रधान खोलाखोली एवं दृढ़ भाव केंद्र सरकार नीति सपक्ष कहे तेबे काले दिल्ली रे बसिथिबा हाई कमांड किंबा आगो को आसुथिबा नुआ नेतृत्व सेमानंको उपरे असंतुष्ट हेबे। सेमानंको लागुछि जे धर्मेंद्रंको पई बैटिंग कले काले सेमानंकर मंत्री पद चली जिवो। एई पद हराइबा भय जोगु आज ओडिशार बड़ बड़ नेता माने धर्मेंद्रंको ठारू दूरता बजाय रखी निज निजर पॉलिटिकल सुरक्षा खोजुछन। एबे ओडिशार साधारण जनतांको मध्यरे सबुठारू अधिक आलोचना हेउछि राज्य मंत्रिमंडल थिबा युव शिक्षित और प्रभावशाली मंत्री मानकु नै धर्मेंद्र प्रधानकर अति समर्थक तथा तांकर तथाकथित अनुगत कुहा जाउथिबा मंत्री सूर्यवंशी सूरज मुकेश महालिंग प्रदीप बल विभूति जेना एवं संपद स्वाई भली चेहरा माने एबे गणमाध्यम सामना को आसीबाकू डरुछंती। संपूर्ण भावे लुचुछंती बोली राजनैतिक महल रे चर्चा एबे जोर धरी। एही नेता माने विभिन्न समय रे विशेष करी निर्वाचन प्रचार बेले धर्मेंद्र प्रधान दूरदृष्टि एवं नेतृत्व को नहीं बड़ बड़ भाषण देउथिले। सेतेबेले सेमाने निजको धर्मेंद्र कैंप बोली कहबाकू गर्व अनुभव करथिले। किंतु आज जेतेबेले धर्मेंद्र प्रधान नाँ रे विभिन्न मिलित विवाद तैयारी करा जाउछि सेतेबेले कौनसी दृढ़ वक्तव्य देवा पई एई मंत्री एवं विधायक माने पछगुंचा देउछन्ति। एपरिक दलर अन्य वरिष्ठ नेता माने मध्य एई प्रसंग रे निजको संपूर्ण भावे दूरेई रखिबाकू श्रेयस्कर मनुछन्ति। दर्शक बंधु राजनीतिर एई दृश्य आम समस्तंकु एवं समाज को एक बड़ शिक्षा दिए। राजनीति रे केही कार चिरस्थायी बंधु नुहंती किंबा शत्रु भी नुहंती। जे पर्यंत जने नेतांक हाथ रे क्षमतार चाबिकाठी थाए से पर्यंत तांको पई जय जयकार करबाकू लोकंकर किंबा चाटुकार मानकर केबे हेले अभाव हुए नै। किंतु विपद समय आसिले केवल निजर स्वार्थ निजर पदवी रक्षा पई बंधु माने केमिति नीरव होई जानती ताहा ओडिशा बीजेपी रो एई आभ्यंतरण स्थिति स्पष्ट बारी हो पड़ुछि। ओडिशा बीजेपी रो एई बहुदा गोष्ठी विभाजन एवं नेता मानकर एई सुविधावादी राजनीति आगामी दिन रे दलर संगठन को एवं राज्य सरकार भावमूर्ति को केउ मोड़ को नेब ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एई अग्नि परीक्षारु केमिति बाहरुचंती एवं निजर एई नीरव बंधु माननको आगामी दिन रे केमिति जवाब देउछंती ताहा उपरे समस्तंकर नजर रहइबो। एई संपूर्ण संवेदनशील प्रसंग उपरे आपण मानकर राय कोन? ओडिशा बीजेपी मंत्री माने कौन निज स्वार्थ बोली धर्मेंद्र प्रधान सपक्ष में खोलाखोली स्वर उत्तोलन करने उचित कि आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनातु। एट शेष करुछि आज पॉलिटिकल भागवत किपरि लागिला मतामत निश्चय रखिबे। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करिवे। रहउछि नमस्कार।